Welcome to MS Arakani YouTube channel. Assalamualaikum. Ara khudun noya manish ashi. To Padam Purur, Numaman Master, Numamadar Hase Ashide, Numamade, Manchuri Beshi, a Motogur Bulahor, to Yara, Isaramicharichu, there will have the Shivatilla, there, the Ara Mayabulu to Huni, Mayabulu to Huni, and Ara Stoma Yahua, I am Huide, what to the Monoho. আল্লাহ রসুল যদি তোমার তুমি যদি মনে থাকে তো আরারে কিছু সাহায্য মদত করিবা আসসালামু আলাইকুম আর কি হইম আল্লাহ Please subscribe MS Arakani YouTube channel and hit the bell icon. অনরা ইনফুন তো ফুন নহন তো মদত করা হই আরা ফোনে দে মাইয়া বলো তো ফোনে দে অনরা কজন আছো আষ্টজন 8 জন আছে অনরা এডে ইফতারিল্লা তোরা বিভিন্ন মসজিদ দিয়ে দে না মানুষ সকলের ইন ফুন নদে মানুষ তো ইন হইতা শুধু হারড়ে আবে সাফর হইতো আসি আরা সওয়াল হইতো আসি দে বেরামপুরের মাস্টার মোহাম্মদ সাফরে আরা সওয়াল হইতো আসি মানে কিছু ইফতারির অথবা যখন শীতপত্র দিয়া অনরা নতুন ভরে সেদিন আছে ওয়াজাজাকুমুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Please subscribe MS Arakani YouTube channel and hit the bell icon. जी इफ्तारी दी इंशाल्लाह पानी शरबत यार इफ्तारी फकत बराई दी दिया इंशाल्लाह इनने आरआर फराम भरूर मास्टर नूर मोहम्मद साहब जिबा आरआर इतिमहानर बानी ताई दी दिया हाजरी बेशा बेशी शुक्रिया जिबा फराम भरूर मास्टर नूर मोहम्मद बाउना से हुसैन से जिबा आरआर इतिमहानर मो दी दिया जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू यनले जहनम मदरी दिया हाजरी आर बांग्लादेश और इतिमहानर फराम भरूर मास्टर नूर मोहम्मद साहब हाजरी आर तरीन दी दिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।